system kesamo taroga ai bana ta isa tini kenal play si one sunani musuha aku kerja apa ai tini ni ani message ni kai tini kok thai ko juma angka kok ma kakai God's warning his people kai to one mane whose claim kini korok mo tamni bagi kai je korok mo sengsar kotor ma saya suke ni songai saya kai to ni wan ma sungsar samrok no lainnya di bagi rimani yang lo kai to ni amor pun komor playa alang na uai suk na hawa semua komor to kayot to ni di bagi bo semua sai tu ai cuma sengsar to ibin spirit detus kuti devata ro mungsati mungsat tong sam khumubai sambai odre ko chunu kobo karo chung Kristen pun ar khlaya ya khlai sing dikon pastor ko khlaya ya khlai amni mes kai ke one sotro ko khlai aro khlai ko kai chini bagai kilima singchang nai amni me aro ka kap ni bagai kai ke ni chung jak mani Israel do par ni ko no a ko no chung ti sa ani mu ni bagai ani bek ni bagai chini mu Gopani bagai ini sih kita one foot lain. Aro Deuteronomy 8 odai. Aro egal wok kaisa koru. Aro kai sawo husndi sudayu ngor ni kai tono tapo bi husndi sudayu ngor ni kai tono ngor tapo bi. Ang ini Bini bebar tagi marokno, kerong rokno, raida rokno, norokno rekha, kai ni kok semua rekha. Aborokno ti tongnano tak korodi. Akokno ini sing kitinge isi se wan suplai, am skui nai. Bijak engka Moses by bijak mani, the leaders Songzade ang kai to mini samung taniman la ang boron kani ani kop buka sampai saimia ang totazasi ang bahake ani asu kosong kotor nawa ang bahake borno tui leader kahapun mini samung skonya ang taniman ay maya ini koi kot ne a Moses di bisik bijak mani kai to boron masaka ang sinumai to mo nini bagai joto klanya ang si nang maya kita kosi ni sabat mani Moses no, pai tui boyos, lans, bini jora paika, botai tonglaka, abni bagi khana ngi bo bijak ko kai ni bisiti klai kai ni ko kai ko sama. Aba kai borok Egypt ni Jordan no di pare borok hachincha bilung bo pa himlaye je kai ter harna mane ajo promise land kanan kano mane ni skopu kitui jora ko bijak mane abo sun saimano Deuteronomy singketa kiri buat Vitrios second momos baito bo second tai waisa kai ke bini raida no borok samani o bijak ta aba hake sisi kai bini simus nayakai asok of Deuteronomy bijani ya kok thoma ki thought one sumung tamor kai the divine requirement of obedience dos অধ্যায় ni 12 by 13 sun porikha kai chin saimano Deuteronomy 12 অধ্যায় ni 10 অধ্যায় ni 12 by 13 porikha kai kai to boror ni khani jotto ni sai nan khub jaknani poriyun topar kai bororo kai kini sinadar kai to kai kini ko khanai tonani abono o bijabi asok ki hot wan sumu mani sun kai kini besar kai to ni ko khanai tona nango abono o wan sumu mani tai o keyword asok kok khai wan sumu kai tino ko khanai tonani bagai asok kok mani kai keyword kai remember muju klainya ni ciri borok ni jok ni lai mana aja history to lai mana ni to asai pun ni sini ang bahaya pun semua asai story
tamu kosto bangka tabuk saiki paiki mane ang bahiki nok bok tangle ani besar tino bahiki senaka abo lai nok tu borong isi abo hai kino Israel do ha komisa ka wakai yo sama ka remember morok ni do hana ang bahiki kisai tu paika morok ang bahiki songka tamu ni bagi songka abo morok ko buita tani am itu hari ini kai of Sujamani bija untuk kai 1645 BC before kai Jesus started church also 45 pastolis ajaros kai muncul lagi di mana antar speaking sendiri tamu remember muncul lagi kai ke Islam the divine of the law kai ko normi bo songo normi do ko kai che kerong raja lekha kerong raja nomor tabak kita podi chapter 4 9 to 10 also porkema number 2 the covenant chapter 23 porkai morni osombai am tik laika agreement laika tamni bagi kai o hai kotor mani borok ni paniwo miracle wana masisa ante kaito kaito ni pan norni bosomti tangani bagi am nor ke covenant tik laika abana nor tapo dik tai kai chapter 5 ni 15 no porkai the past slavery nor Egyptian nor 430 বছর যে ছিলেন তার সব তো মাপ লাইকা আপনার মুখ খাইলে বেশি কষ্ট পাই নিমিনি আমরা রান্না করতে খুবই পেকা আবার তা পড়বে তাই নাম্বার 4 chapter 7 18 বছর পরে দা ডেলিভারেন্স কাইকা দাইকে কিওগে yok সামু yok সারিতো পেকা আবার chapter 8 ni 2 to 6 পড়িয়া কাই the divine leadership and supply kai ke bosa kan pandana noi bagai bosistik lain bagai asik kirma singsawo ona leadership ni borok ni bebar namo korna samun kanun namun bebar namo supply ni subawai kerja apna to tapok tai number 6 ada kai the sin of the past not sunso faimani bagi tamun khanai di aro borok bangun borok somok tikan borok timani tunggu ok khanaya kai ni ok no bisas teni bagi sunso ni bagi nor tamun ka ono wan sumi ne akok no kiwaro asal kok thayo obijang ni kok thaji tumuni kok bijabo morok tapo bi tabok sun Christian no borni kono wan sumi sun saksa ni kono wan sumi salsa sun jisuna mana ni sekalo bahai da tumani kewa motai posabai palaya kewa podre por sendabai palaya unui tumani কিন্তু তিনি খাইতো জন্য তিনি সুলাই খ্রিস্টাননি থৈতো তাবে জন্য ফ্রিডম পাই জন্য সংখ্যা जों फियकसा ख्रिस्ट जों फियका हाय फियक माने सेलेंटान फैदोनि साव ओंखा आबो मुथु खाय जोंनि जों फियक जानानै बर्न आखनो अबिजाबनि सिन्थि सागोन गाबनि बगे दिनि मुजेस बिनि टप भारतनो तानो आबोबान खायनाय he exhort them to remain grateful and not fall into being proud उपदेश खायो encourage खायो मुजेस बदफानि leadership नि चुके हानि सानो से साजा केबा कायदा बनि मुसबाय आ मुजेस बिनि टप भारतनो बिनि बयस पाइके दै जराव जों जागा काहाम कानान हावमानि के जों कोकिजा थांनो आरो कायकेनो सुरिया बुनि जाति गतं लायो आरो नि दफानो कायजाखै आरो नि मताय आतेरुबा जों सुरि लायो अद्रे पथिमबा जों जालां थांनो ताई जों आरो थांखाखै तो जागा काहामो सबिया गोना लोंनाय सिनाय लोंनाय आबावाय जों कायकेनो कोकिजा थांनो बो बालायके पाइथा बयस दफानो कम्पसारमानि he exhort them to remain grateful or remind kayo bare-bare remind kayo mujuk kayo tamni ke takut tamni bagi norok salsa gunangai klau kumsugai kai ke pertama monya pun mikan nomor abo bela kiri abo bela anak no awan koyo nono mujuk kayo remind kayo bare-bare mujuk kayo takut ini jeung Kristen kok aja kai kerjana somani karo kriya purpose to uddesya to oh hai na jagat dalam bangsa boro munai
nini nuk mo kai kini sing sasat khalai hak sama tong hungabai khalai sini bisingti borong mo poritrang dengan bagi cinu song senggenangai lekha para siwi bebak digri torai mo kaham tangi cing kai kini mondia nanda Israel do pakai ini singgo wansman itu musik botok am ko abri bagai ini orang remember atau tanya eksis dosa sempur kita mungkin lagi tam kai tam no norok hasil sa belum lo mor bumi wo wilderness norok ala himai to lo bahaya itu kosto man kalau ramu temani nomor 3 number 8 ni chapter 8 ni 11 qualify sawo the danger of forgetting God chapter 8 ni 11 qualify sakat nung jodi ang kok sai to kai ni kok thai bai chini do kano all no jodi khanai boi nung jodi kai to lo ko kai thantai nini nuk ngole nini lang ngole nini dok ngole dangerous abu phani jo Kristo no manai Kristo no dinai khai thantai o hasa hau se abu kai o hasa hau nung piniman mana no manai abang bagai semai kata apa ya so kuthang to ngi Kristo no manai Kristo ni tong mat maya kai bo dip Kristo ni raja no ne tong kai so asa ya tong kai so ti ko lo so Kristo no maya ko jesa ti tong mane abu juda manai ni bola dinai khai kai o boro no o hasa no o bisnap sai ni manai abang bagai bo ahawan kai moro jodi ko kai no dangerous chini Israel bosongo Israel bosoni luk murogo dangerous kirma sicha hamia sitra kodre pro le ana panyai nor jodi ko kai me ko amo ale chung abar bosong saksa no wang subai sing aba hai mutu pelajar layotan ko kai you brought your water out of hard rock pathor kerang orang kuan sudimia tikan lagi Moses na komplain lagi Moses na butat na si pagi sengaruh teman sakamo cinta orang haiti mana ya kai ke orang sultan ya kalau diskusi dia kai ke Moses di sini kira pathor kerang kuno kuan sudimia o pathor di sana titik itu tapi borok ori mana masuk hatang pakai hat bersama mana maksud mana kai ke Abang orang tak boleh lo, semua pelan tim miracle orang sisa cini Kristen lo semangka, cini lain lo mangka, dengan abang orang boleh mana kan, boleh semua dinai kita kai ke, kai di option mana Arab ketemu kaisa, nung boleh mana, oh kai yang daras banyak, oh jauh itu kai yang di kai ke, nama anu semua kamar itu, abang ni bagai mutu kai ini. Tapi kisah orang sawai tiga you mana to eat in the wilderness. Mana nak kasak ni samu kita isyaratnya. Abar nol kopi kan sila hanya Moses kanan dari sawai pintu kalau. Kopi kan sila dah hanya samu kiri ke ciri dok kalau ciri lama him lagi tu susah ni. Itu ciri samu. Kait kan hanya susah. Kait tu mereka abar kopi kan sila aja. Kopi mana tu? Itu kopi yang dangerous. Kirma siksanya itu tak kopi. Apa ni bagi hadis apa nama? Kait kodre por jenis kamu ko. Sungguh hanya perlu skribo. Kait lagi kamu mati. Sungguh perlu nombor nulang bisa dia lu. Apa kait hanya sendiri itu saya sekolah yuk. Apa nak apa? Kait kamu bila dia baik. Mengapa kamu kopi tak cerita? Sini mesti obat kering untuk mana? Jangan tahu dalam pagi. Dua kono para cinta yang dulu. Kait cuma hamil itu boleh terus abang menunggu kan cerita. Hanya sebenarnya tahu dalam tangan itu. Sumpah tu petang tanya tu, pastor nabi tu kayak itu tangan kita. Sehingga tanya anak asalnya tak penting di semua apa ni. Siapa tu mahu nak kursi kelaya, sehingga kalau laju sisi dua kursi, tong ambil di dalam tanya asal tu. Besar tu mode, jika mereka digri kerja kelama langsung sisi ni wan. Pastor ni biar mereka tak mana tu.
maya. Kau mereka keranya, apa banyak sih dia macam keranya. Dia macam kuning kanu, anak kanu biar ada kemakan kanu, anak kaya terang itu, anak kaya terang itu mana mana pikir, anak, kamu itu jodoh masuk, saya kira kena pun sumpah semua tak pun, payah hebat, rangkuri mangsi, semua saya itu pun rangkuri ini, pep raya, angkat pep raya, rangkuri, ang langit rangkuri ini saya, mai rangkuri ini saya. Abang tadi kaya kena musuhnya cuma di bawah kaya itu kamar itu cuma mana ni itu akhabanya anak kaya kena awasi ada sih awasi sih awak itu muncul lagi nol kau ikon rangan orang nol aset wan masih terus tamu ni kaya nol kau kaya sama saya itu kaya awak itu abang tadi sabda siwo kasih lesson Our man does not live by bread alone. Orang pun hilayo, nom humaran kisah kaya, mai kaya gula, apulah cinta kiblat mu. Semai ketawa kasih Yusuf muka kabre, kenangsa, ketuasa bosainya, apulah sasri ningsing ini asap kau sama mai buta tu. Mutuasa nanti hormat diri ribut, jadi kita fikirnya taman muncul malanya. Apu ni bagai, jeng diri kekang kemana. Jeng har kita jom ko maka har jeng soyodai sing or 63 opor getai jeng ketang pamane kai ini phola baise aro jempor ke manai jeng ketang pamai mani tini sikar te aba kai ko phola sumbai no baise jeng kai ini phola sumia ka kai jeng dead body kan aro rang pamano simani pamano beringa jeng na jemano te pun suwi jemma kai ini speed kai ini phola sumai Tertampung, abang ni bagi asik tak boleh sabuk orang ni pandai musafir juga ni. Orang ni sima tomai, renmani tomai, orang ni tomai hekna orang ni sedih mani. Abang musafir kaya ni bokor juga ni. Orang ni semua ni kaya ni street by street. Abang ni bagi orang sabuk, man does not live by bread alone. Orang sama by sini kaya, orang kaya ni bokor ni. Kaya ni bokor ni. Kristen sekarang ini ya kan santai, ya kan kita, ya kan di anggur ini orang jual rumah pandang panjang ya kan itu ya kan dia jual, karena Sony tanya di sebuah ini semua tamu di mana, dengar di jawab di semua menjawab di mana. Kait ini hani ya kusut kulung pai deno, kait ini kulung ini bagai kulung kalau kita kan, dengar sama, awal bagai muda baik. Takut, okai kini masih cenai. Karena borok samulai, nungbai, odre takut, takut bay, samza kai kini. Awak mau apa nak? Siapa abu bay? Sini sejauh punya mu. Awak first priority dia mu. Kai kini kau nak masuk kana mana nai? Kai kini mau itu mana nai? Apa masuk bawa tu? Awak sih. Awak kali sebut tentang company, Moses ini sama tapi itu karena borok samulai borok hanya kait tersebut ini seperti mana? Apa sih sebutkan? Apa nak cuma terima uang sebanyak? Awak itu. Kalau di mana Moses encourage them to not forget the Lord, encourage saja. Kait itu karena sudah menurut Nabi, orang egro daya pasang permani gaya arus awak. Husuni, be careful, husuni. Awal kayu semua kodre pot semua kayu bisa tekan balik. Samung, hebat. Husuni sani. Bokol bayi itu teman semua kodre. Awan baru husuni. Wow. Tam hingga kai, norm hingga itu nota kopi. Egro bahasa super gay. Tapi kai semua bini raja reka bini kian kai ini bak Bible, apa hanya semua rakok itu mani, apa nanti itu mani, okok itu mani bagi cuma itu. Ada semua itu. Sumber lengkai sikai tokai, hinai nora kanan kawas wajah emon jangan sopi nora kabai tamunya, nora aku kasih kabai sinai, kamu sanai, oh kita jangan ikut nora sak sama hai nis kaimano, anik hanbai.
जे आनी बाय थांनि या बायसे आनी बागै अमर बेबार खालायो फियाबा सुब्रायु नर निकाय तनो मुतु खादि तामनि हिमबा बसे नरनो गुना गुनानि खानरो नर हिमपानो सात सातनि खानबाय सिमाबाय रिमिसे आं आनी नक मुक नक गुना गुनानि आं गुमुतुबो आबो ठीक न हिमपानो नर अक गुना गुनानि खान आबो नर बेनि नर माननाय काय तोर कथां जोंनो फान होसे नर गुना गुनानि फान मानो आबनो ताको दि जों दिनै गोनांनाय नखरा साइके बिसि गोनां नखर खंथाव पारनि बिसिं गोनांता त्रिपुरानिया अ जय गोविंद थाने बिसिङाव गोनां जांनाय र लेखा फरा गोनां सिङाव गोनां बासाव गोनां दालां बायदियाव गोनां गारि गोनां नाय र बिसिङाव जों ममावान सु काय तो आनो मो मुइसे आं मानु आबनो ताको आबनो नरक साखसाना हाय नि साइमानो मुजे सा आनी खान बायसे आनी सिमा बायसे आं कलम खलायना बायसे अबराव थाइब्ला साबा मानो खनि दं किन्तु कायतो मुतु खालामनाथाय कायतो कप्तायो कायतो सुनो गुनां खलायसे कायतो फान बयसे जों गुनां गोनां जेसे लाब बेखौनो गोनां नै अदेबा सिमानि गोनां आइदेबा रां गोनां रि गोनां अदेबा फान गोनां जेखुनु गोनां माने आबो कायतो गोनां बयसे आं माने जों आबना एक्सेप्ट माखि माया सारनाय नियाखाय जों लामा अराय थांनाय आबो इनि मुजेस इनि दफारखौ Lalai ke kanan ni bos. Senjata kita lagi, senlek kanan angkat lek lagi, baik lagi, sen ini bang tetap baik ni konten koribui, semua office ini, baca Raja Raja Puno, Raja Raja bisa reading dulu na, sebab sudah puno untuk kau tahu semua runai, kabel gimana ya puno, si semua rumah tu 1 to 7 kor ni, baru zakat kayak mana, si kayak pas kor ni, obokai gula, mau tahu som mari som ni tu, aku kayak kor Greek kok sana kayak, sudah itu, sini kiri rok ranti rok tongkai rok no aku suka layo lai tio kombisi layo bi kau pangkat tu mau tahu somna nang sinai di dasar no or ni bisi bi ngai tu nak itu bi sabsun asun ni sabsun mah ikhnya kalau aku kalau ini sunsun nah ini orang ni asal naik kau pangkai naik kau layo kai digon kono pasal dia kiri pasal kiri dia kau pangkai kau orang kono sen kai tu sekarang kai tulisan ada musim. Orang ini baku korna. Akhir takuro, normi bisingo pola ketat baik, obolza, ia elen dengan, hunjak naik, orok sing no hak song baik lagi. Akhir jeng orok no kos amni bazar mana. Aro, puro Holy Spirit and wisdom. Kai ini pola baik juga, kai ini wisdom gian baik. Juga good reputation kaham sahaja ni borok kaham borok borok somdi. Kai apa kai sini mo kaham ni bising juga tu kaham. Kai kalau mau thang naik korban sini juga tu service orang kaham ni lehera.
engkau hai malah ya kai mono bai sisa pelajaran official dan singkat secara umum kan mangsiro o senang enor bai. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel.